confident, act like Slayer. Please don't tell me that I'm a player. They want tips on how I get flavor. এটা লোকে 2000 ওয়াট ম্যাক্স পাওয়ার They want tips on how I get flavor. আর আরে They want মেশিনে tips 400 on how ওয়াট I get ঠিক flavor. আছে They এটা দিয়ে want চলবে tips on how I get flavor. They want এক দোকানে বড় এটা দিয়ে নাকি সবার পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে না এর থেকে ভালো হয় ওয়াটটা একটু বেশি হইলো কততে ভালো এটা আপনার হলো পাইনিয়ারের 1000 ওয়াট না একটু মুছে player. They want tips on how I get flavor. 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 They want tips on how I get flavor.